नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जेके टेलीविजन। मैं हूं सैयद नियाज शाह। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं पुंछ से। आज अलमदीना वेलफेयर ट्रस्ट पुंछ के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्टल पुंछ में योम जमहूरिया के मौका पर एक तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौका पर अलमदीना वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और सरपरस्त हाजी अब्दुल अजीज मीर साहब ने यहाँ पर कौमी परचम लहराया। इस हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार तकरीब में ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्टल, जामिया रज़विया मोइनिया के असातिज़ा और तलबा ने शमूलियत की। इस मौका पर दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्टल पुंछ के बच्चों ने यहाँ पर रंगारंग तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए, जिन्होंने वहाँ पर मौजूद ऑडियंस के दिल मोह लिए। आपको बता दें कि अलमदीना वेलफेयर ट्रस्ट पुंछ की जानिब से गुज़श्ता कई सालों से पुंछ में फलाही, मिली, इस्लाही और दीनी काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं। यहाँ पर हर त्यौहार को निहायत ही तूज़ को एहतशाम के साथ मनाया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सभी नेशनल फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है। चाहे योम आज़ादी का मौका हो या योम जमहूरिया की तकरीबात हो, सभी तकरीबात को यहाँ पर निहायत ही अहसन अंदाज में मुनक्किद किया जाता है। योम जमहूरिया के मौका पर ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्टल पुंछ में मुनक्किदा तकरीब पर मबनी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में गंगा बहती है, उस देश के हम मतवाले हैं। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां। आईन पे तेरे आ जाए, गैरत को नहीं गवारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। Finding our duties as citizens. It is a framework for justice, liberty, equality and fraternity for all. We must never forget the sacrifice of our freedom fighters who invited and fought for this independent nation. 26 जनवरी 1950 को ये आईन नाफिज करके पहला योम जमहूरी मनाया गया। ये फरमान मोहम्मद है, ये फरमान मोहम्मद है, जहाँ की खाओ वही का गाओ, ये ऐलान मोहम्मद है, ये ऐलान मोहम्मद है। देश की खातिर मर मिट जाओ, जब तक जान में जान है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान। आज हम यहाँ पर ये जो मुल्क का अजीम त्यौहार है योम जमहूरिया, इसको मनाने के लिए हाजिर हुए हैं। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से अब तक पूरे मुल्क के अंदर अक़ीदत और जोश खरोश के साथ इस दिन का बड़ा अच्छे आला पैमाने पर मनाने का इंतजाम किया जाता है। ये कौमी त्यौहार है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर दो अजीम दिन मनाए जाते हैं मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर। उसमें एक यौम आज़ादी है और एक यौम जमहूरिया। यौम आज़ादी क्यों मनाते हैं? इसलिए कि उससे कबल यहाँ पर बरतानवी राज था, उनकी हुकूमत की सिक्का चलता था। हालांकि वो मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले बाशिंदे नहीं थे। एक तवील जंग के बाद और कुर्बानियों के बाद, उन कुर्बानियों के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठे खड़े हुए, जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियां बरसों तक पेश की हैं। और फिर नतीजा ये निकला कि बरतानवी हुकूमत को अपने पैर यहाँ से उखाड़ने पर मजबूर होना पड़ा और ये मुल्क हिंदुस्तान उन्हें छोड़ा।
کہ اس کا اپنا ایک دستور یہاں پر قائم کیا گیا اور اس دستور کو آج کے دن نافذ کیا گیا، لاگو کیا گیا، اور ملک ہندوستان کا وہ دستور جس کی بالادستی ہر ملک کے باشندے کو ضروری ہے، اور اس دستور کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کا جینے کا بڑا اچھا حق دیا گیا ہے، اور ملک کا تحفظ ہم سب پر ضروری ہے۔ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ جیسا ادارہ یہاں پر قائم ہوا ہے، جہاں پر طلبہ پہاڑوں سے دور دراز علاقے سے یہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اتنی بات نہیں بلکہ ان بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ایسے اداروں کا وجود بہت ضروری ہے جو ملک کے اندر دینی اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو بھی حاصل کریں۔ واضح ہے کہ اس ادارے سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں نے ایک عزم مصمم کیا ہے، بالخصوص اس ادارے کے بانی اور چیئرمین الحاج میر صاحب و تمام جتنے بھی ذمہ داران ہیں، کہ ان بچوں کو ہم یہاں پر دینی دنیاوی تعلیم فراہم کریں، اور یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں مل پاتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، سہولیات فراہم کرنا، ان کے قیام کا، طعام کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے تمام چیزوں کا خیال رکھنا یہ ٹرسٹ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اس موقع پر ہم ملک کے تمام باشندوں کو مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپیل اور گزارش کریں گے کہ آپ اس ادارہ یعنی المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ میں اپنا ہر طرح کا تعاون جوڑ کے رکھیں۔ اس کی تعمیر ہو یا تعلیم ہو، بڑی نفیس پیمانے پر منصوبے بندی کے ساتھ اچھے انداز کے اندر جاری و ساری ہے۔ ان طلبہ کو آپ دیکھتے ہیں جو اس وقت جو ہے بہت سے بچے حافظ قرآن بھی ہیں، وہ ساتھ میں سکول و کالج کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس نظام کو مزید مربوط و مضبوط کرنے کے لیے آپ کا ہمیں تعاون درکار ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ اس ادارے کے ساتھ میں زکوٰۃ و صدقات و عطیات کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرتے رہیں گے، تاکہ جو یہ منزل ہے اس پر ہم پہنچ سکیں۔